Hello. Kaon na po mi og fried chicken. Na ako sa restaurant naniod to mi. So, karon hapit na po mi nahuman. Naka-video ko hapit na nahuman. Kaon po ko og halo-halo. Bisag brown out. Pero naamang gihapoy halo-halo. Naka-order mi nga dumig pagadian kauban ang akong amo og ang mga bata nga akong bantayan gikuyog, pero mo ay nagpakaon ang akong amo. Ako nagkaon ko halo-halo.